अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली असलमान। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा हॉट परसूट है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग का दौरा सा चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉर्डर्स पे तनाव है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इस जंग के बारे में कि जंग क्यों हो रही है और इस जंग के पीछे वजह क्या है और रीज़न क्या है। और एक बड़ा कॉमन सवाल है, वो ये है कि क्या इंडिया हमारा पानी बंद कर देगा, जो एक बहुत हॉट परसूट टॉक है। बेसिकली इस चीज़ पे हमने देखना है और एक लीगल ओपिनियन ड्रॉ करनी है अपनी, और लोगों को बताना है कि बेसिकली इंडिया क्या हमारा पानी रोक सकता है कि नहीं। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस बिहाफ पे इंडिया पानी रोक सकता है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा असिस्ट कर देता हूँ कि बेसिकली 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, और जिसको उर्फ़ आम में हम सिंध तास का मुआहदा कहते हैं। हमने अपने बचपन में अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये इंडर वाटर ट्रीटी है क्या बेसिकली? अब ये इंडर वाटर ट्रीटी में बेसिकली पानी की डिवीजन का फार्मूला तय हुआ था कि पानी की जो डिवीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंटरकनेक्टेड कंट्रीज़ थे और दरियाओं का जो सिस्टम था वो ये था कि दोनों मुल्कों को होते हुए कुछ दरिया आते थे, तो उसकी पानी के तकसीम के मामले में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो इस पे दोनों मुल्कों में एक मायदा तय पाया, और ये मायदा सिर्फ दो मुल्कों का दरमियान नहीं था। इस मायदे में जो वर्ल्ड बैंक था वो इसका सालिस के रोल के जो वर्ल्ड बैंक था वो इसके सालिस के रोल के तौर पर इसमें अपना रोल प्ले कर रहा था, और वर्ल्ड बैंक की इसमें गारंटीज थी। ठीक है, तो तय क्या पाया कि 6 दरिया थे जो उनका पानी का डिवीजन किस तरह होनी है। तो इसमें दो उन्होंने दरियाओं की मतलब दो हिस्सों में दरियाओं को तकसीम कर दिया। एक मगरबी दरिया का हिस्सा था और जो दूसरा था वो मशरकी दरिया का हिस्सा था। जो मशरकी दरिया थे, जिनमें 3 दरिया आते थे, सतलुज, रावी और ब्यास, इनसे पानी का जो सारा सिस्टम था वो सारा इंडिया को हक दे दिया गया कि ये 3 दरिया आप इस्तेमाल करें। और दूसरा जो था मगरबी दरिया थे जो, जिनमें सिंध था, झेलम था और चनाब था, इनको पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दिया। ठीक है, कि ये दरियाओं का पानी पाकिस्तान यूज़ करे। और इसके ज़ामिन के तौर पे बीइंग गारंटोर, ये मायदा बायलैटरल नहीं था, बल्कि इसमें गारंटी के तौर पे वर्ल्ड बैंक को शामिल किया गया, और उसकी गारंटी के तौर पे ये मायदा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया। और जब ये मायदा तय पाया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान में भी बना और इंडिया में भी बना, जिसके रेगुलर इजलास हर साल जो थे वो होते थे, और वो आके बताते थे अपने पूरा कि जी हमने कितना पानी इंडिया ने यूज़ किया और कितना पानी पाकिस्तान ने यूज़ किया। तो ये सारे सिस्टम के बाद अब हमारे जहन में आता है कि क्योंकि इंडिया ने इस जंग के दौरान जो भी होने को है, या जिसकी हम सोच रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ भी हो सकता है कि जंग होती है कि नहीं होती है, स्पेकुलेशंस पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये सोचना है हमने कि क्या इंडिया ये पानी बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है और उसमें गारंटी होती है, तो वो गारंटी जो होती है जिस बंदे ने दी होती है वो उसका जामिन होता है। तो कोई भी ऐसा मायदा जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे कोई गारंटोर हो, तो उसमें वो बंदा अपने तौर पे कोई स्टेप नहीं उठा सकता। अब इंडिया ने लेट से इसकी सस्पेंशन कर दी है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई रेमेडी है कि हम इसके अगेंस्ट इस जो उनका एक अपने तौर पे जो फैसला उन्होंने किया है इसको मुअत्तल करने का, हम जा सकते हैं? बिल्कुल हम लोग जाएंगे और हम जा सकते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारे पास यूएन का प्लेटफॉर्म मौजूद है, और अगर हम अपना केस वहाँ पे प्लीड करेंगे तो ये कभी इम्कान है कि हम इस केस में इंडिया ने जो हमारे साथ अनजस्ट किया है उसको साबित करेंगे और ये केस जीतेंगे। और इसमें जो फ़ाइन होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ी अमाउंट्स में जाके फ़ाइन होता है। तो अभी तो फ़िलहाल इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, जो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो डैम बनाते हैं, कि वो इतने मैसिव डैम्स नहीं बना सकते इमीडिएटली
کہ وہ جو ہمارے دیے ہوئے دریا تھے جو جن کو مغربی دریا کہتے تھے جس میں سندھ جہلم اور چناب تھا ان کا پانی بند کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈیم بنانا ایک سپر آف مومنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بات کر دی اور 5-10 دن میں ڈیم بن جاتا ہے. یہ ایئرس کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ڈیم بنتے ہیں, اور یہ جو ڈیم بنتے ہیں اس کے پیچھے پوری فیزیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ ڈیم بنا کے پانی کو روک بھی نہیں سکتے, اور اگر آپ پانی کو روکیں گے تو اس کے کافی زیادہ ریپرکیشنز ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, ریپرکیشنز ان کو فیس کرنی پڑتی ہے جو وہاں پہ آبادیاں ہوتی ہیں. تو ڈیم بنانا ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کالا باغ ڈیم تھا, وہ آج تک اس لیے نہیں بن سکا کہ وہاں پہ ہمارے چاروں صوبوں ایک جگہ پہ جا کے لائٹ نہیں ہو رہے تھے, ایک جگہ پہ جا کے اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر انڈیا نے آپ کو ایک یہ گگدر بھپکی دی ہے, یا کسے کہتے ہیں کہ ایک آپ کو ایک قسم کی ایک کہہ لیں کہ تڑی کرائی ہے, پنجابی میں عرفام کہتے ہیں, تو اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے دورس نتائج تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے فی الوقت امیجیٹلی کوئی رزلٹ ایسا نہیں آئے گا کہ ہم پانی کے بغیر بالکل مر جائیں گے اور ہمارا پانی فوراً بند کر دے گا اور ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. نہیں, انڈیا سفارتی طور پہ بھی اپنی جنگ ہار رہا ہے, اور انڈیا ایسی حرکتیں کر کے مورل گراؤنڈز پہ, کیونکہ اس نے اپنے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کو بھی یہ فالو نہیں کر رہا, ان کی جو ٹریٹیز جو ہوئی ہیں جس میں ورلڈ بینک ضامن ہے اس کو بھی یہ انڈیا جو ہے اس پہ اوبے نہیں کر رہا اور اس کے مطابق عمل درآمد نہیں کر رہا. اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس معاہدے کے اتنے زیادہ ہمارے پہ افیکٹ پڑیں گے کہ ہم بالکل ہی جی پانی کے بغیر ہو جائیں گے. اس کو ٹائم لگے گا, اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ میٹر فوراً سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو پلیڈ کریں اور یو این میں جا کے اس کو اٹھائیں اور انڈیا کے خلاف ہرجانے کے دعویٰ کریں اور انڈیا کے خلاف ہر لیول پہ جا کے پروٹیسٹ کریں. تو یہ آپ کو میں نے تھوڑا سا بتانا تھا کہ یہ بیسکلی جو واٹر کا یہ جو سینیریو بنایا ہوا ہے اور جو یہ واٹر کا پرابلم بنایا ہوا وہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ کسی کے کہہ دینے سے فوراً یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو پاکستانی قوم سے میری التماس ہے کہ اپنے نروس کو اسٹرانگ رکھیں, اور ہم ایک بہادر قوم ہے, اور بہادر قوم کا کام ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی گدر بھکتیوں سے ڈرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس معاملے میں اپنے اس وقت جو ٹائم ہے, رائٹ ٹائم ہے, اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لیں کہ ہم نے اپنے دماغ میں کسی بھی طور پہ یہ چیز لے کے نہیں آنی کہ بھارت کے یہ کہنے سے کوئی ہمارا اتنا بڑا پانی کا بحران آ جائے گا. ہمارے پاس بہت زیادہ فورم اویلیبل ہیں جہاں پہ ہم اپنی آواز لے کے جائیں گے, اور پاکستانی قوم کو اس جھنڈے تلے ایک ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی مزید انفارمیشن جو آپ اس سینیریو میں مجھ سے ریکوائرڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے میٹرز جس میں ہماری عوام پریشان ہوتی ہے, اور یہ جو چیزیں جن کی وجہ سے ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی بندہ بتا نہیں رہا, تو آپ مجھ سے سمپلی کمنٹ سیکشن پہ آ کے پوچھ سکتے ہیں. خوش رہیں.